एपिसोड हिंदी शिखिबा ओ तापरे आ तापरे देखी दियो बही रे भी लिखा है मु खाली केमती लेखा बती दूची तापरे कौन लिखा ना हरसे एति गार पकेइबो कौन हैला हरसई तापरे दीर्घई एमती करिबो दीर्घई तापरे कौन हबो ना हरसौ तापरे दीर्घौ तापरे कौन हबो ना हमर रु 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 हबो देख पिला माने एमती करिकी एमती आनिकी एमती हला कौन ना रु तापरे ए तापरे ओई तापरे ओ ओ तापरे औ एटा ओ तापरे कौन ना क तापरे ख तापरे ग तापरे घ तापरे ङ तापरे कौन ना च तापरे छ छ तापरे कौन हबो ना ज तापरे छ काई हमा हमा होचु हमा को तो छाड़ी के सिपट आसलु झ तापरे कौन हबो ना निय निय तापरे कौन हबो ना ट हैला तापरे कौन हबो ना ठ तापरे कौन हबो ना ड तापरे ढ तापरे ण तापरे त तापरे ख तापरे द ध न तापरे
ପ କାଇଁ ହମା ହମା ହଉଛୁ ଯା ତ ହମା ଖୋଜିକି ଆସିବୁ ତାପରେ ଫ ତାପରେ ବ ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଭ ତାପରେ କଣ ହବ ମ ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଝିଅ ତାପରେ ର ତାପରେ ଳିଅ ତାପରେ ବ ତାଲି ବେଶ ତାପରେ ମୁଦୁନେଶ ତାପରେ ଦନ୍ତେଶ ତାପରେ ହ ତାପରେ କଣ ହବ ନା କ୍ଷିୟ ତାପରେ ଇୟ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ହିନ୍ଦୀର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ।